मेरा नाम माइला है। माइला का मतलब होता है मोहब्बत। पता नहीं मुझ पे इस नाम का असर था या नहीं, लेकिन ये सच है कि मुझे मोहब्बत के जज़्बे से बहुत प्यार था। मैं बचपन से ही हसास थी। दिल की बातें जल्द महसूस कर लेती थी। मैं अक्सर ख़यालात में खोई रहती थी। खामोश रह के भी एक शोर मेरे अंदर चलता रहता था। ख्वाब देखना मेरी आदत थी और मैं ख्वाबों में रहती थी। मेरी अपनी एक अलग दुनिया थी। वो दुनिया लफ्ज़ों से बनी हुई थी। वहाँ एहसास बोलते थे, वहाँ खामोशी भी मायने रखती थी। शायद यही वजह थी कि मैं एक राइटर बन गई। मुझे कलम की ताकत नसीब हो गई। मैंने बहुत छोटी उम्र से लिखना शुरू कर दिया था। लिखना मेरे लिए शौक नहीं था, लिखना मेरी ज़रूरत बन गया था। जब मैं लिखती थी तो दिल हल्का हो जाता था। ऐसा लगता था जैसे मैं खुद से बात कर रही हूँ। पहली कहानी मैंने उस वक्त लिखी जब मैं मैट्रिक में थी। मैंने अपनी दोस्तों से छुपा के लिखा। वो एक टेस्ट वाली रफ कॉपी थी। उसी कॉपी के सफ़ों पर मैंने अपनी दुनिया उतार दी। मैं डरती थी कि कोई देख न ले। मैं हर वक्त उस कॉपी को बैग में छुपा के रखती थी, लेकिन एक दिन एक दोस्त की नज़र पड़ गई। उसे खामोशी से पढ़ लिया। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में हैरत थी। वो कुछ देर बोल ही न सकी। फिर उसने पूरी क्लास को बता दिया। मेरी वो छोटी सी कॉपी पूरी क्लास में घूमने लगी। एक लड़की पढ़ती, फिर दूसरे को देती, दूसरी तीसरी को पकड़ा देती। इसी तरह मेरी कहानी सब तक पहुंच गई। हर लड़की के चेहरे पे एक अलग तासुर था। कोई मुस्कुरा रही थी, कोई खामोश हो गई थी, कोई बार बार मुझे देख रही थी। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरे लफ्ज़ों में असर है। सबने मेरी तारीफ़ की, सबने कहा कि तुम और लिखो, तुम्हें लिखना चाहिए। उनकी बातों ने मेरे अंदर एक हौसला पैदा किया। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि मैं रुकूंगी नहीं। मैंने लिखना और तेज़ कर दिया। वक्त गुजरता गया, मैट्रिक ख़त्म हुआ। मैं कॉलेज में चली गई, लेकिन मेरी आदत नहीं बदली। कॉलेज में भी मेरी रीडर्स मौजूद थीं। मेरी दोस्त, मेरी क्लास की लड़कियां, वो मुझे बार बार कहती थीं, तुम लिखती हुई अच्छी लगती हो, तुम लिखा करो। मैं लिखती थी, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मकसद के। एक दिन मेरे घर वालों को इस बात का पता चल गया। मेरे घर का माहौल सख्त नहीं था। वो गुस्सा करने वाले लोग नहीं थे, लेकिन उनके लिए ये सब फजूल काम था। उनका ख्याल था कि इसकी कोई अहमियत नहीं। वो कहते थे ये सिर्फ वक्त ज़ाया करना है। जब मैं घर में बैठ के लिख रही होती तो आवाज़ें आने लगती कि वक्त ज़ाया ना करो, घर का कोई काम कर लो। मेरी माँ कहती थी सफ़ेद काले करने बैठ गई है, बर्तन नहीं धो रही। बाबा कहते थे ये सब काम करने से आंखें ख़राब हो जाएंगी, चश्मा लग जाएगा। अल्लाह ने जो शक्ल अच्छी दी है वो ख़राब हो जाएगी। मैं सबकी बातें सुनती थी, दिल दुखता भी था, लेकिन मैं रुक नहीं पाती थी। मैं फिर भी लिखती रहती, क्योंकि अगर मैं ना लिखती तो शायद मैं खुद को खो देती। कुछ वक्त के बाद मैंने अपनी एक आईडी बना ली। वो मेरी छोटी सी दुनिया थी। वहाँ मैं अपने नॉवल पोस्ट करने लगी। मेरे पुराने रीडर्स वहाँ जमा हो गए। नए लोग भी आना शुरू हो गए। मैं रोज़ नहीं लिखती थी, लेकिन किस्तवार कहानियाँ डालती थी। लोग बड़े शौक से पढ़ते थे, लंबे लंबे तबसरे लिखते थे। जब मैं वो तबसरे पढ़ती तो दिल खुशी से भर जाता। मुझे लगता मेरा लिखना रायगा नहीं गया। यही वो लम्हे थे जिन्होंने मुझे मज़ीद मजबूत बना दिया। ये मेरे सफ़र का पहला हिस्सा था। मेरी कुछ कज़न्स भी थीं, उनको भी ये बात पता चल गई। अब बात सिर्फ घर तक महदूद नहीं रही थी, ख़ानदान तक पहुंच चुकी थी। मैंने एक दो कहानियां डाइजेस्ट में भी भेज दी। काफ़ी सोच समझ के भेजी थी। दिल बहुत घबराया हुआ था। पता नहीं छपेंगी भी या नहीं। जब वहाँ से मुझे जवाब आया और साथ में कोई 1000-1500 रुपए मिले तो मुझे खुशी कम और हैरत ज़्यादा हुई। ये मेरी ज़िंदगी की पहली कमाई थी, लफ्ज़ों की कमाई। लेकिन ख़ानदान वालों के लिए ये बात बहुत अजीब थी। वो इसे खुशी की बात नहीं समझ रहे थे। किसी ने कहना शुरू कर दिया कि इसने तो नोट छापने शुरू कर दिए हैं। कोई कहने लगा पता नहीं कितने पैसे मिलते होंगे। कोई कहता ये झूठ बोल रही है। कोई कहता बहुत ज़्यादा मिलते होंगे। कोई पूछता कब मिलते हैं। फिर बात यहाँ तक पहुँची कि कोई कहने लगा ये कैसा गंदा काम पकड़ लिया है, कहानियाँ लिखती है। किसी ने बाबा के सामने कहा कि तुम्हारी बेटी की कहानी हमने पढ़ी थी, वो तो बहुत ही गंदी थी, बड़ी फाश थी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने कभी फाश कुछ नहीं लिखा। मैंने सिर्फ मोहब्बत की दास्तान लिखी थी। सादा, साफ, जज्बों की कहानी, जिसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन लोगों ने अपनी सोच के मुताबिक मायने निकाल लिए। अब बाबा को लोगों की बातें सुनने को मिलने लगी। बाबा पहले ही ज़्यादा बोलने वाले नहीं थे, लेकिन अब उनके लहजे में सख्ती आ गई।
वो खामोशी से सब सुनते और घर आके गुस्सा मुझ पर निकालते। एक दिन बाबा ने वो बात कह दी जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, इतना तो किया है तो इतने सालों से लिख रही है, क्या मिला तुझे? 1000-1500 रुपए। उन्होंने कहा, अगर तू महीने के लाखों कमा रही होती तो हम भी कहते चलो पैसे तो आ रहे हैं, टाइम ज़ाया कर रही है लेकिन पैसे भी आ रहे हैं। उन्होंने कहा, ना पैसे आ रहे हैं ना टाइम वापस आएगा तो फिर क्यों नहीं छोड़ देती ये फजूल काम। उनकी बातें सुन के मेरा दिल बैठ गया। मुझे बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा जैसे मेरी मेहनत, मेरे ख्वाब सब कुछ बेमानी है। मैं कुछ करना चाहती थी, मैं खुद को साबित करना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊंगी, क्योंकि हर जगह पर्ची, रिश्वत और नाम बिकता था। यहाँ काम नहीं बिकता था और मेरा कोई बड़ा नाम नहीं था। बस एक पेज था जहाँ मैं कहानियाँ डालती थी। वहाँ इतनी तारीफ़ें मिलती थीं जैसे सिर्फ मैं ही लिख रही हूँ। लोग कहते थे, आपके लफ्ज़ दिल को लगते हैं, आपकी कहानी रुला देती है, आपका अंदाज़ मुख्तलिफ है। ये सब पढ़कर दिल को तसल्ली मिलती थी, लेकिन तारीफ़ से घर नहीं चलता। ये बात मुझे भी पता थी। एक दिन एक लड़की ने कमेंट किया। उसकी बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे लिखा, आप मुफ्त में लोगों को कहानियाँ पढ़ा रही हैं, लोग पढ़ के तारीफ करके चले जाते हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलता। उसने कहा, अगर आप इन कहानियों की किताब बना लें तो आपको पैसे मिलेंगे। मैंने पहली बार संजीदगी से सोचा कि किताब बनाना कैसा होता है। जब मैंने मालूमात ली तो मैं हैरान रह गई। ये तो एक किताब बनाने के 80 से 85 हज़ार रुपए मांग रहे थे। इतने पैसे मेरे पास कहाँ थे? मैं तो 1000-1500 पर खुश हो जाती थी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे लगा ये ख्वाब भी बस ख्वाब ही रहेगा। दिन इसी तरह गुजरने लगे। मैं लिखती रही, सुनती रही और चुप रहती रही। एक दिन मेरी एक कज़न ने मुझसे कहा कि ये जो तुम इतनी मोहब्बत की दास्तानें लिखती हो, तुम्हें क्या किसी से मोहब्बत हुई है? मैं चौंक गई। मैंने फ़ौरन कहा, नहीं, किसी से भी नहीं। वो हंसने लगी और कहने लगी, फिर तुम ऐसा कैसे लिख सकती हो? ऐसा तो वो ही लिख सकता है जिसे किसी से मोहब्बत हुई हो। मैंने उससे समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किसी से मोहब्बत नहीं की। मैंने कहा, मोहब्बत सिर्फ लड़का और लड़की के दरमियान नहीं होती, ये तो किसी से भी हो सकती है, दोस्त से, अम्मी से, अब्बू से, रिश्तेदारों से। मैंने कहा, किसी चीज़ से मोहब्बत हो सकती है, अपने ख्वाबों से, अपने काम से मोहब्बत खुद एक बहुत बड़ा जज्बा है। ये सिर्फ औरत और मर्द के साथ नहीं जुड़ी। लेकिन मेरी बात उसे कहाँ समझ आनी थी। उसे बात को वहीं ख़त्म न किया और बाकी लोगों के दिल में भी शक डाल दिया कि शायद ऐसा ही है। मेरा दिल टूटा हुआ है। अब लोग मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं कोई छुपी हुई कहानी हूँ, जैसे मेरे लफ्ज़ों के पीछे कोई राज है। किसी ने कहा, ये इसीलिए ऐसी कहानियाँ लिखती है। किसी ने कहा, इसका दिल टूटा हुआ है। किसी ने कहा, इसका कुछ चक्कर है। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या महसूस करती हूँ, मुझे बस ये मालूम था कि मैं लफ्ज़ों से मोहब्बत करती हूँ। मुझे लिखने से मोहब्बत है और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कभी कभी मोहब्बत से ज़्यादा नफ़रत असर करती है। लोगों की दी हुई हिम्मत कम पड़ जाती है और अपनों की दी हुई तनकीद जीत जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। मुझे इतनी ज़्यादा बातें सुनने को मिल चुकी थी कि मैं एक पल के लिए रुक गई और मैंने सोचा कि शायद अब लिखना छोड़ देना चाहिए। सही तो कहते थे सब, लिखने से मुझे क्या मिल रहा था? कुछ भी तो नहीं। घर के हालात अच्छे नहीं थे। मैं जो अपने लिए कागज़ ख़रीदा करती और कभी-कभी उन्हें कागज़ों पे लिख लिया करती, वो कागज़ भी अब ख़रीदना मुश्किल हो रहे थे। मोबाइल का पैकेज करवाना होता था, उसके पैसे भी नहीं होते थे। दिल में सवाल उठता था, क्या फ़ायदा इस कलम का जो मेरे लिए कुछ कमा नहीं सकता। मैं सोचती थी कि अगर ये हुनर है तो ये मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा, अगर ये नेमत है तो ये मेरी ज़िंदगी आसान क्यों नहीं बना रहा। मैं अंदर ही अंदर टूट रही थी, लेकिन किसी को बता नहीं सकती थी। मैंने खुद से फ़ैसला किया कि अब आखिरी दफ़ा पैकेज करवाऊंगी। मैंने दिल में कहा कि इसके बाद पैकेज नहीं करवाऊंगी, बस फिर जो होगा देखा जाएगा। वैसे भी लोग नावल की किस्त मांग मांग के दिमाग ख़राब कर देते थे। रोज़ कोई ना कोई कहता, किस्त कब आएगी, अगला हिस्सा कब डालेंगी, जल्दी लिखें। लेकिन मैं सोचती थी, ये लोग मुझे बदले में क्या दे सकते हैं? तारीफ़, चंद लफ्ज़ और फिर खामोशी। उन्हीं दिनों मुझे एक लड़के का मैसेज आया। वैसे वो काफ़ी दिनों से मैसेज कर रहा था, लेकिन मैं नज़रअंदाज कर रही थी। उसने उससे फिर लिखा और मैंने जवाब दे दिया। उससे पूछा, क्या आप मेरे लिए कहानी लिख सकती हैं? यहाँ से बात शुरू हुई। मैंने पूछा, कैसी कहानी? उसे कहा, मेरी अपनी ज़िंदगी की कहानी। मैंने आपके नावल पढ़े हैं, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी को लफ्ज़ों में लिखें। मैं कुछ देर खामोश रही, फिर मैंने कहा, इसके लिए तो आपको सारी बातें मुझे बतानी होंगी।
اسے فوراً کہا میں سب بتاؤں گا جو کچھ بھی ہے۔ میں نے کہا میرے گھر والے مجھے اجازت نہیں دیتے۔ وہ ہنس پڑا اور کہنے لگا آپ کے گھر والوں کو کون بتائے گا کہ آپ میرے لیے لکھ رہی ہیں؟ اس کی بات سن کے میرے دل میں عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ پھر اس نے وہ بات کہی جس نے مجھے چونکا دیا۔ اسے کہا میں آپ کو اس کے 30,000 روپے دوں گا۔ 30,000 کا نام سن کے میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں خوش ہو گئی تھی لیکن میں نے ظاہر نہیں کیا۔ یہ پہلی دفعہ تھا کہ میرا قلم کچھ کمانے جا رہا تھا۔ میرے ذہن میں بابا کی باتیں گونجنے لگیں۔ 1,000 1,500 ٹائم ضائع فضول کام۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید یہی وہ موقع ہے جس کا مجھے انتظار تھا۔ ویسے بھی مجھے کسی کی کہانی ہی تو لکھنی تھی، تو کیوں نہ اس سے کچھ پیسے بھی کما لوں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ اس میں کوئی غلط بات نہیں، یہ میرا ہنر ہے اور ہنر کی قیمت ہوتی ہے۔ میں نے ہاں کہہ دی۔ اس نے خوشی سے جواب دیا اور کہا میں کل سے آپ کو اپنے بارے میں بتانا شروع کروں گا۔ آپ بس سنتی جائیں اور جب سب کچھ مکمل ہو جائے تو کہانی لکھنا شروع کر دیجیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، خوف بھی تھا، خوشی بھی تھی۔ میں نے اس بات کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتایا، نہ امی کو، نہ بابا کو، نہ کسی دوست کو۔ یہ میرا راز تھا، میرا اور میرے قلم کا۔ اس رات میں دیر تک جاگتی رہی۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا کہ شاید اب میری محنت رنگ لانے والی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ فیصلہ میری زندگی کا رخ بدل دے گا، لیکن اس وقت میں بس اتنا جانتی تھی کہ میں نے لکھنا چھوڑنے کے بجائے لکھنے کو ایک آخری موقع دے دیا ہے۔ جب اس نے مجھے اپنی کہانی سنانی شروع کی، میں کاغذ اور پین لے کے بیٹھ گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ جو بات اہم لگے وہی لکھتی چلی جاؤں۔ تب مجھے پتہ چلا کہ وہ انڈیا سے تھا، وہیں رہتا تھا، مسلمان تھا، لیکن اس کی زندگی وہیں کی مٹی سے جڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے 30,000 کا ذکر کیا تھا تو میں سمجھ رہی تھی کہ یہ پاکستانی رقم ہے، لیکن جب مجھے احساس ہوا کہ یہ انڈیا کے 30,000 ہیں تو میرا دل خوشی سے بھر گیا۔ وہ رقم پاکستانی 1,00,000 سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ میں تو سن کے ہی ساکت رہ گئی۔ 1,00,000 روپے! یہ تو میں نے صرف خواب میں سوچا تھا۔ آج تک میں نے 2,000 سے زیادہ کبھی نہیں کمائے تھے۔ اس لمحے میں نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں نے کاغذ مضبوطی سے پکڑ لیا اور پوری توجہ سے اس کی باتیں سننے لگی۔ وہ اپنی کہانی بتا رہا تھا اور میں بیچ بیچ میں سوال بھی کرنے لگی۔ کبھی رائے دے دیتی، کبھی خاموش ہو جاتی۔ اس کی کہانی واقعی عجیب تھی۔ وہ ایک لڑکی کے بارے میں بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا تھا، بچپن سے ہم ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے پاس پڑھنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے تو میں اس کی فیس دیتا تھا، بس اپنی سائیکل پہ بٹھا کے اسکول لے جایا کرتا اور اسے واپس بھی چھوڑتا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ صرف محبت نہیں، یہ ذمہ داری تھی، یہ ساتھ تھا۔ وہ اس کے پڑھنے لکھنے میں ہر طرح سے مدد کرتا تھا، اس کی کتابیں، اس کی فیس، اس کا حوصلہ۔ جب وہ یہ سب بتا رہا تھا تو میں رک گئی اور میں نے کہا اتنی محبت آج کل کون کرتا ہے؟ اسے بہت سادگی سے کہا میں نے کی ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس پیدا ہوا۔ ایسی محبت کے قصے میں نے صرف کہانیوں میں پڑھے تھے۔ اب میں بھی جاننا چاہتی تھی کہ آگے کیا ہوا، کیا وہ لڑکی اسے ملی یا نہیں۔ اسے بات آگے بڑھائی اور بتایا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کر دیا۔ ہم ملنے بھی لگے، ملاقاتیں بھی ہونے لگیں، لیکن اسے یہ بات خاص طور پہ کہی کہ ہم نے کبھی ایک دوسرے کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا، بس باتیں کرتے تھے، ہنستے تھے، ساتھ گھومتے پھرتے تھے۔ پیار صرف لفظوں میں تھا، نیتوں میں تھا۔ پھر ایک دن اس نے کہا کہ کچھ عجیب ہو گیا۔ اس لڑکی کے لیے ایک بہت امیر آدمی کا رشتہ آ گیا۔ اسے مجھے بتایا، میرا دل ٹوٹ گیا، لیکن اس نے مجھے تسلی دی۔ اسے کہا میں ہاں نہیں کہوں گی۔ اسے کہا میں تو تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ یہ سب بتاتے ہوئے ایک لمحے کے لیے رک گیا، پھر اس نے کہا اس وقت تک میرے پاس کوئی اچھی نوکری بھی نہیں تھی۔ میں خاموشی سے سنتی رہی، میرا قلم رک چکا تھا۔ میں اس کی کہانی نہیں، اس کے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ یہ کہانی عام نہیں ہے۔ اس کی کہانی جذبات سے بھری ہوئی تھی، محبت سے لبریز، ایسی باتیں جو میں اب تک صرف ناولوں میں لکھا کرتی تھی۔ لیکن یہ سب سن کے مجھے احساس ہوا کہ شاید حقیقت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، کوئی واقعی کسی سے اتنی محبت کر سکتا ہے۔ یہ بات میرے لیے نئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی انسان اپنی ذات سے بڑھ کے کسی اور کو اہمیت دے سکتا ہے۔ وہ بات کرتا جا رہا تھا اور میں سنتی جا رہی تھی۔ میرا قلم کبھی چلتا، کبھی رک جاتا۔ پھر اس نے وہ بات بتائی جس نے پوری کہانی کا رخ بدل دیا۔ اس لڑکی کا نام سونیا تھا اور اس نے عثمان کو دھوکہ دے دیا۔
وہ لڑکی جس کے لیے اس نے سب کچھ کیا، جس کی فیس دی، جسے سائیکل پہ بٹھا کے اسکول لے گیا، جس کے خوابوں کو سہارا دیا، اسی لڑکی نے آخر کار اسے چھوڑ دیا۔ بالآخر اس نے اسی لڑکے سے شادی کر لی جو بہت زیادہ امیر تھا، جس کا رشتہ اس کے گھر آیا تھا۔ عثمان کی آواز اس وقت بدل گئی جب وہ یہ بات بتا رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، اس نے کہا تھا کہ میں نے انکار کر دیا ہے۔ مجھے یقین دلاتی رہی کہ وہ کسی اور سے شادی نہیں کرے گی اور میرا انتظار کرے گی۔ وہ شادی والے دن تک جھوٹ بولتی رہی اور پھر اچانک شادی ہو گئی اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ عثمان کہہ رہا تھا کہ اگر اسے انکار ہی کرنا تھا تو مجھے پہلے بتا دیتی، میں خود کو سنبھال نہیں پا رہا تھا۔ وہ بول رہا تھا، وہ آخر تک مجھ سے جھوٹ بولتی رہی اور پھر اچانک غائب ہو گئی۔ اسے فون بند کر دیا، میرے نمبر بلاک کر دیے۔ کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ شادی کر کے جا چکی ہے۔ وہ بولتے بولتے رک گیا اور اس کی آواز میں درد اتر آیا، یہاں کہ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے فون بند نہیں کیا، میں خاموشی سے روتی رہی۔ میرے لیے یہ صرف کہانی نہیں تھی، ایک زندہ انسان کا ٹوٹا ہوا خواب تھا۔ میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں نے کہا میں اس پہ بہت اچھا ناول لکھوں گی۔ میں نے کہا تمہاری محبت، تمہارا درد دنیا تک پہنچنا چاہیے۔ حقیقت یہ تھی کہ میں نے پہلے سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے اسے بتایا نہیں تھا، میں چاہتی تھی کہ وقت آنے پہ اسے سرپرائز دوں۔ پورا دن میرا ذہن انہی باتوں میں الجھا رہتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میں نہ لکھوں تو شاید یہ جذبات میرے اندر ہی اندر مجھے توڑ دیں۔ اس لیے میں نے لکھنا شروع کر دیا تاکہ دل ہلکا ہو جائے۔ لیکن کہانی لکھتے ہوئے بھی میں خود ایک انسان تھی، میں خود بھی جذبات سے گزر رہی تھی۔ ہر لفظ کے ساتھ میرا دل بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر وہ لڑکی کیسی تھی، کس قسم کی لڑکی تھی، وہ جو اتنی محبت کو چھوڑ کے چلی گئی، اتنا محبت بھرا دل توڑ کے چلی گئی۔ میں سوچتی تھی لوگ محبت کے لیے ترستے ہیں، لوگ پوری زندگی ایک سچے جذبے کے لیے انتظار کرتے ہیں، لوگ سڑتے ہیں، روتے ہیں، یادوں میں جلتے ہیں، اور وہ لڑکی جس کے قدموں میں اتنی خلوص بھری محبت رکھی تھی، وہ اسے ٹھکرا کے چلی گئی۔ کیا کوئی انسان اتنا بے حس ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی اتنا بد نصیب ہو سکتا ہے؟ میں بار بار یہی سوچتی تھی، کیا پیسہ واقعی اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ وہ محبت، وفا اور ساتھ سب کچھ خرید لیتا ہے؟ عثمان کی کہانی مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتی تھی۔ میں لکھتے لکھتے رک جاتی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ یہ میری اپنی کہانی نہیں تھی، لیکن درد میرے دل میں اتر چکا تھا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ لکھنا صرف لفظ جوڑنا نہیں ہوتا، لکھنا کسی کے درد کو اپنے اندر اتار لینا ہوتا ہے، اور میں نے وہ درد پورے دل سے محسوس کیا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کہانی مجھے کہاں لے جائے گی، لیکن میں یہ ضرور جانتی تھی کہ عثمان کی محبت اور اس کا ٹوٹا ہوا دل میں کبھی جھوٹا نہیں لکھوں گی، کیونکہ یہ کہانی کسی ناول کی نہیں، یہ ایک انسان کی زندگی تھی۔ میں نے دن رات محنت کی، میں نے خود کو بالکل بھلا دیا، کھانا وقت پہ نہیں کھایا، نیند پوری نہیں کی، بس ایک ہی دھن سوار تھی کہ مجھے یہ ناول مکمل کرنا ہے۔ میں ہر لفظ سوچ سمجھ کے لکھ رہی تھی، میں عثمان کے درد کو اپنے دل میں اتار کے لکھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں اس کی زندگی جی رہی ہوں۔ 1 مہینے کے بعد جب ناول مکمل ہوا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے وہ ناول عثمان کو بھیج دیا۔ کچھ بار اس کا میسج آیا کہ شکریہ، بہت زیادہ شکریہ، ایسا شکریہ جو دل سے نکل رہا تھا۔ اسے پیسے بھیج دیے، وہ پیسے میں نے اپنی ایک بھروسے والی دوست کے نمبر پہ منگوائے اور پھر اس سے لے کے اپنے پاس رکھ لیے۔ میں نے ابھی گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ میرے دل میں ایک خواب تھا، ایک خوشی تھی جو میں سب کے ساتھ بانٹنا چاہتی تھی۔ عید آنے والی تھی، میں نے سوچا کہ اس عید پہ میں سب کے لیے شاپنگ کروں گی، امی کے لیے، بہنوں کے لیے، اور سب سے بڑھ کے بابا کے لیے۔ بابا ہر عید پہ ہم سب کو شاپنگ کروا دیتے تھے، لیکن اپنے لیے کچھ نہیں لیتے تھے۔ وہ ہمیشہ کہتے کہ عید میں نئے کپڑے پہننے کا حکم نہیں، صاف ستھرا پہننے کا حکم ہے۔ لیکن اس دفعہ میں نے سوچا تھا کہ میں ان کے لیے بھی کپڑے لاؤں گی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ بھی مسکرائیں، میں چاہتی تھی کہ وہ دیکھیں کہ ان کی بیٹی کا قلم خالی نہیں ہے۔ عثمان بہت اچھا انسان تھا، اسے پیسے دینے میں کوئی کمی نہیں رکھی، اسے بار بار شکریہ ادا کیا۔ وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کی کہانی لکھتے لکھتے میرے دل میں اس کے لیے ایک نرمی سی آ گئی۔ مجھے اس سے بات کرنا اچھا لگتا، میں اس کے میسج کا انتظار کرتی، جب اس کا میسج آتا تو دل خوش ہو جاتا۔ یہ سب کچھ میرے لیے نیا تھا۔ میں اتنے سالوں سے محبت کو لکھ رہی تھی تو مجھے یہ اندازہ تو تھا کہ اب جو میرے دل میں ہے وہ محبت ہی ہے، لیکن یہ محبت کتنی عجیب تھی۔ وہ ایک دوسرے ملک میں تھا اور وہ ملک انڈیا تھا۔
वही इंडिया जिसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता था। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि दोनों तरफ से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो न जंग चाहते हैं और न नफरत। शायद हम दोनों उन्हीं लोगों में से थे, लेकिन ये बात सब लोग नहीं समझ सकते थे। वैसे भी किसी से मोहब्बत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मोहब्बत तो हो जाती है बगैर इजाज़त के, लेकिन असल मज़ा तब आता है जब दूसरा भी आपसे मोहब्बत करे। और उस्मान, वो मुझसे क्यों मोहब्बत करता? वो तो सोनिया से मोहब्बत करता था। अगर मैं मोहब्बत को लिखती थी तो मुझे ये भी मालूम था कि मोहब्बत सिर्फ एक दफ़ा होती है। उसके दिल में सोनिया के लिए आज भी जज्बात थे। अगर नहीं होते तो वो अपनी कहानी मुझसे क्यों लिखवाता? मैं ये सब जानती थी और फिर भी मेरा दिल खामोश नहीं होता था। लेकिन अब मैंने नॉवल दे दिया था और पैसे भी ले लिए थे। अब मेरा उसके साथ क्या रिश्ता था? काम ख़त्म हो चुका था, लेकिन दिल ये बात मानने को तैयार नहीं था। इतने दिनों से हम रोज़ बात कर रहे थे, अब अचानक खामोशी अजीब लग रही थी। दिल चाहता था कि वो मैसेज करे, कुछ भी लिखे, लेकिन अब उसके पास बोलने को क्या था? कहानी ख़त्म हो चुकी थी और शायद वहाँ कुछ और भी ख़त्म हो रहा था। मैं खुद से सवाल करती थी कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं जानती थी कि ये मोहब्बत मेरे लिए नहीं है। मैं जानती थी कि उसका दिल कहीं और अटका हुआ है, फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं पहली बार ये महसूस कर रही थी कि मोहब्बत लिखना और मोहब्बत जीना दो अलग बातें हैं। लिखते हुए सब कुछ आसान लगता है, लेकिन जीते हुए हर इंसान भारी लगता है। मैं अपने ही लफ्ज़ों में फंस गई थी और मुझे ये भी मालूम था कि उस मोहब्बत का कोई अंजाम नहीं। फिर भी दिल था जो खामोश नहीं होता था। मोहब्बत लिखने वालों को जब मोहब्बत हो जाती है ना, तो वो बड़े ख़तरनाक बन जाते हैं, अपने लिए भी और मोहब्बत के लिए भी। इंसान जिस तरह मोहब्बत को देखता है, जिस तरह उसके बारे में लिखता है, जिस तरह उसके बारे में सोचता है कि मोहब्बत क्या है, वो मोहब्बत करता भी वैसे ही है। मोहब्बत को हमेशा एक बहुत ही ज़्यादा मजबूत जज्बे के तौर पे ही लिखा था, परखा था, महसूस किया था। सोचा था मेरी मोहब्बत ऐसी थी। एक हफ्ते के बाद मुझे उस्मान का मैसेज आया। मैसेज बहुत लंबा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो दिल खोल के लिख रहा हो। उसे नॉवल पे अपना तबसरा भेजा। वो लिख रहा था कि आपने तो वाकई मेरे हर दर्द, हर खुशी, हर फरियाद को महसूस करके ये नॉवल लिखा है। वो कह रहा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपनी ही ज़िंदगी दोबारा जी रहा हूँ। उसने लिखा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा नॉवल लिखेंगी। वो लिख रहा था, इतना अच्छा कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो एक के बाद एक तारीफ लिखता जा रहा था और मैं खामोशी से पढ़ती जा रही थी। मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन इसके लिए नहीं कि वो मेरे लिखे की तारीफ़ कर रहा था। मेरे लिखने की तारीफ़ तो पहले भी बहुत लोग कर चुके थे। मुझे खुशी इस बात की हो रही थी कि वो मेरी तारीफ़ कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि उसके अल्फाज सीधा मेरे दिल में उतर रहे हैं। मैं अभी इन्हीं एहसासात में थी कि उसका एक और मैसेज आया। उसने उसी नंबर पे 50,000 इंडियन रुपए और भेज दिए। मैं हैरान रह गई, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फ़ौरन उसे मैसेज किया और कहा जितने पैसों की बात हुई थी उतने ही काफ़ी थे। उसे जवाब दिया, नहीं, आपने मेरा दिल खुश कर दिया। उसे लिखा, ये मेरी खुशी है। इस लम्हे मेरे पास लाखों रुपए थे। मैं खुद भी हैरान थी और मेरे दिल में शुक्र के जज्बात भर गए। कुछ दिन बाद उसने एक और बात कही। उसे लिखा, आपसे नॉवल लिखवाने की बात हुई थी, आपने बहुत अच्छा लिख दिया। मैंने खुश होकर ज़्यादा पैसे भी दे दिए। जो भी हुआ, अब हमारे बीच जो एक ताल्लुक था वो ख़त्म हो चुका है। ये लाइन पढ़ के मेरा दिल थोड़ा सा बैठ गया। फिर उसने आगे लिखा कि मेरा दिल करता है कि मैं कभी कभी आपसे बात कर लूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं कुछ देर खामोश रही। फिर मैंने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं, आप बात कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि उसने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उस दिन के बाद हम फिर से एक दूसरे से बातें करने लगे। उसे कहा था कि कभी कभी बात करेंगे, लेकिन हकीकत ये थी कि हम रोज़ बात करते। दिन छोटे हो गए, रातें लंबी हो गईं। मैंने उसे बताया कि मेरा एक नावल किसी ने ख़रीद लिया है। मैंने घर वालों को ये नहीं बताया कि वो नावल इंडिया के लिए लिखा गया था या इंडिया में किसी के लिए लिखा गया था। मैंने बस इतना कहा कि मेरा नावल किसी ने ख़रीद लिया है। घर वाले बहुत खुश हो गए। बाबा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। मैंने रमज़ान का राशन अपने पैसों से ख़रीदा। बाबा बहुत खुश थे। उनकी आंखों में फ़ख्र साफ नज़र आ रहा था। फिर ईद आ गई। मैंने ईद की शॉपिंग करवाई, सब बहन भाइयों की, अम्मी की, बाबा की। बाबा ने अपने लिए कभी कपड़े नहीं खरीदे थे, लेकिन इस बार उन्होंने भी कपड़े खरीदे। जब उन्होंने वो कपड़े देखे तो कुछ देर खामोश रहे। फिर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा। वो लम्हा मेरे लिए हर कामयाबी से बड़ा था। शॉपिंग के बाद भी काफ़ी सारे पैसे मेरे पास बच गए। मैं उस्मान से रोज़ बात करती थी। अब ऐसा लगने लगा था कि वो भी मुझसे मोहब्बत कर बैठा है। उसके लफ्ज़ बदल गए थे, उसका अंदाज़ बदल गया था।
मेरा ख्याल रखता था, मेरे लिखने के बारे में पूछता था, मेरे दिन के बारे में पूछता था। मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि उस तरफ भी वही मामलात हैं जो इस तरफ हैं। फ़र्क सिर्फ इतना था कि हम दो अलग मुल्कों में थे, लेकिन जज्बात दोनों तरफ एक जैसे थे। मैं दिल ही दिल में इस तब्दीली को महसूस कर रही थी। मुझे लगने लगा था कि शायद ये सिर्फ मेरी गलतफहमी नहीं, शायद वो भी इसी रास्ते पे आ चुका था जिस रास्ते पर मैं कब की आ चुकी थी। न उसमें इजहार करने की हिम्मत थी और न मुझ में, और अगर इजहार कर भी देते तो किस सोच के साथ। हम ऐसे रास्ते पे जा रहे थे जिसके आगे कोई मंजिल नहीं थी। न वो मुझे मिल सकता था, न मैं उसे मिल सकती थी। तो फिर इस रास्ते पे चलने का फ़ायदा क्या था? लेकिन अजीब बात यह थी कि कदम थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन उसने कहा कि ये हमारी हो रही है। मैं चौंक गई। उसी लम्हे दोनों तरफ बारिश हो रही थी, यहाँ भी और वहाँ भी। पता नहीं वो बरसात का सहर था या दिलों की कमज़ोरी। बरसात का एक अजीब सा जादू होता है जिसमें इंसान खो जाता है। अपनी यादों में, अपने ख्यालों में बरसती हुई बारिश को देखना, गरजते हुए बादलों की आवाज़ सुनना, भीगे हुए दरख्तों को देखना और बादलों से भरा हुआ आसमान एक अजीब सा मंजर बना देता है। ऐसा मंजर जिसमें कोई भी आम इंसान खो जाए, और जो मोहब्बत करने वाले हों वो तो वैसे ही खो जाते हैं। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, हम दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार कर बैठे। वो मर्द था, उसने कदम आगे बढ़ाया और पहले अपनी मोहब्बत का इजहार किया। फिर मैंने भी अपने दिल की बात बता दी। वो भी हैरान रह गया और मैं भी। वो खुश होने लगा। उसकी बातों में खुशी थी, उसके लफ्ज़ों में सुकून था। उससे कहा, मैंने सोनिया से मोहब्बत ज़रूर की थी, लेकिन मैं उसे अपने दिल से निकाल चुका हूँ। कहानी लिखवाने का मकसद यही था कि जो दिल में था वो कागज़ पे फैला दो। अब वो मेरे दिल में नहीं है और वो इस काबिल भी नहीं। ऐसी लड़की को मैं अपने दिल में क्यों रखूं? मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये अल्फाज मेरे दिल में उतर गए। मैंने भी सच कह दिया कि मुझे भी मोहब्बत हो गई है, लेकिन मैंने फ़ौरन खौफ की बातें शुरू कर दी। मैंने कहा, इस मोहब्बत का फ़ायदा क्या है? हम करेंगे क्या? हमारी मंजिल कहाँ है? हम कैसे सब कुछ करेंगे? उसने कहा, मोहब्बत करती हो या नहीं? मैंने कहा, हाँ। वो कहने लगा, सोनिया ने मुझसे सच्ची मोहब्बत की होती तो मैं उसके लिए पता नहीं क्या कुछ कर जाता, लेकिन उससे नहीं की थी। अगर तुमने की है तो तुम्हारे लिए भी मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। वो कह रहा था कि मैं अपनी एक मोहब्बत को नाकाम होते हुए देख चुका हूँ, दूसरी को नहीं देख सकता। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम मेरी हो और तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे लगा वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, क्योंकि हकीकत में ऐसा होना मुमकिन नहीं था। हम दो अलग अलग मुल्कों में थे, दो अलग दुनियाओं में हमारे दरमियान सिर्फ लफ्ज़ थे, लेकिन फिर भी हम बातें करने लगे। दिन गुजरते रहे। जब मैं उससे बात करती तो मुझे सारी फिक्रें भूल जाती। मैं हंसने लगती, मैं हल्की हो जाती। मुझे लगता जैसे सब ठीक है, लेकिन जैसे ही बात ख़त्म होती अचानक दिमाग में सवाल आना शुरू हो जाते। अब आगे क्या होगा? ये मोहब्बत कहाँ ले जाएगी? हम कब तक सिर्फ लफ्ज़ों में जीते रहेंगे? मैं खुद को समझाती कि ये सब वक्ती है, लेकिन दिल समझने को तैयार नहीं था। हर दिन के साथ जज्बात गहरे हो रहे थे और खौफ भी बढ़ रहा था। मैं जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं, लेकिन ये भी जानती थी कि दिल अब पीछे हटने को तैयार नहीं। मैं अजीब कश्मकश में थी। जब भी बात होती तो मैं खुश होती, और जब खामोश होती थी तो टूटने लगती थी। मुझे समझ नहीं आता था कि ये मोहब्बत मुझे कहाँ ले जाएगी, लेकिन मैं ये ज़रूर जानती थी कि अब ये सिर्फ़ एक कहानी नहीं रही, ये मेरी ज़िंदगी बन चुकी थी। जिस दोस्त के पास उस्मान ने पैसे भेजे थे वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने उसे कुछ भी नहीं छुपाया। जो कुछ था जैसे था सब कुछ उसे बता दिया। वो पहले तो हैरान रह गई, कुछ देर खामोश रही, फिर अचानक बोली, तू पागल है? उसका लहजा सख्त था, लेकिन उस सख्ती में फ़िक्र छुपी हुई थी। उससे कहा, ये कभी नहीं हो सकता। दिल को कोई रोग न लगा लेना, बाद में पछताएगी और पछताने के बाद कुछ नहीं बचेगा। वो बोलती जा रही थी और मैं खामोश सुनती जा रही थी। उसे कहा, तू खुद को परेशान कर रही है, अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना रही है, छोड़ दे ये सब। मैंने आहिस्ता से कहा, अब क्या करूं, अब तो मोहब्बत हो गई है। वो चौंक गई। फिर उसने जैसे हंसते हुए कहा, ओहो, हो गई है तो क्या हुआ? हो गई है ना, नहीं हुई, इसका कोई अंजाम ये तो तुझे भी पता है ना? मैंने सर झुका के कहा, हाँ पता है। वो बोली, फिर मसला क्या है? फिर उसने वो बात कही जो मेरे दिल में तीर की तरह लगी। तू बड़ी पागल है और तूने बहुत गलत काम किया। उसने कहा, जा घर जा, उस बंदी को ब्लॉक कर दे और भूल जा के वो कभी तेरी जिंदगी में आया था। बस अपनी जिंदगी गुजार। उसकी बातें सुन के मैं खामोश हो गई। मैं जानती थी वो गलत नहीं कह रही, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। मोहब्बत कोई स्विच नहीं होती जो बंद कर दी जाए।
یہ کوئی کپڑا نہیں ہوتا جو اتار کے رکھ دیا جائے، یہ دل میں اتر جائے تو سانسوں کے ساتھ چلتی ہے۔ میں گھر آ گئی لیکن اس کی باتیں میرے دماغ میں گونجتی رہیں۔ میں موبائل ہاتھ میں لے کے بیٹھی، اس کا نمبر سامنے تھا، ایک بٹن اور سب ختم، لیکن میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ میں نے خود سے کہا بس بلاک کر دے، ختم ہو جائے گا سب، لیکن دل نے کہا کیسے؟ وہ شخص جس سے بات کر کے میں ہنستی تھی، جس سے بات کر کے میں اپنی فکریں بھول جاتی تھی، جس نے میرے لکھے کو سمجھا تھا، جس نے میرے قلم کو قیمت دی تھی، جس نے مجھے کمزور نہیں سمجھا تھا، میں کیسے اچانک اسے بھول جاتی؟ میں نے موبائل رکھ دیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں جانتی تھی یہ راستہ غلط ہے، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس راستے پہ چل چکی ہوں۔ دوست ٹھیک کہہ رہی تھی، یہ محبت کسی انجام تک نہیں پہنچ سکتی، نہ وہ مجھے مل سکتا اور نہ میں اسے مل سکتی تھی، نہ میں اس کی دنیا کا حصہ بن سکتی تھی، نہ وہ میری دنیا میں آ سکتا تھا۔ پھر بھی دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے سوچا شاید وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے، شاید باتیں کم ہو جائیں، جذبات ٹھنڈے پڑ جائیں، لیکن ہر دن الٹا اثر کر رہا تھا۔ میں اس سے بات کرتی تو اور جڑ جاتی، اور جب بات نہ ہوتی تو دل بے چین رہتا۔ میں نے خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن محبت سمجھانے سے نہیں سمجھتی۔ میں نے دوست کی باتیں دل میں بٹھا لی، لیکن عمل نہیں کر پا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں نے اسے بلاک کر دیا تو جیسے میں خود کو توڑ دوں گی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ میں ایسی کشمکش میں تھی کہ دل کی سنوں یا عقل کی، اور دونوں الگ الگ راستے دکھا رہی تھیں۔ مجھے پتا تھا آخر میں ٹوٹنا مجھے ہی ہے، لیکن پھر بھی میں خود کو روک نہیں پا رہی تھی، اور یہی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ 2 دن سے عثمان میرے میسج کا جواب نہیں دے رہا تھا، اور نہ ہی فون اٹھا رہا تھا، نہ ہی کسی رابطے کی ویب سائٹ یا کسی جگہ سے اس کا جواب آ رہا تھا۔ ہر بار جب میں موبائل دیکھتی تو دل دھڑکنے لگتا اور امید مٹنے لگتی۔ مجھے لگا شاید جو کام میں نہیں کر پا رہی وہ اس نے کر دیا، شاید اس نے مجھے بھولنے کا فیصلہ کر لیا، اور شاید یہ بہتر ہی ہوا۔ لیکن دل کے اندر جو تکلیف تھی اس کا کیا کرتی؟ ہر لمحہ دل سے یہ آواز آتی کہ کیا واقعی سب ختم ہو گیا؟ تقریباً 2 ہفتے گزر گئے اور اس سے کوئی بات نہ ہوئی۔ میں روز صبح اٹھتی، موبائل کی طرف دیکھتی، اور ہر بار دل کی دھڑکن بڑھ جاتی کہ کہیں اس کا میسج تو نہیں آیا۔ ہر رات میں آنکھیں بند کر کے سوچتی کہ آج کہیں خبر آئے، اور پھر مایوسی کے ساتھ آنکھیں کھلتی۔ میں اپنے احساسات کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ ہر لمحہ دل کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ ایک دن اچانک دروازے پہ کوئی آیا۔ میں نے اندر سے سنا کہ ابو کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے۔ دل کی دھڑکن بڑھ گئی۔ ابو اسے لے کے بیٹھک میں چلے گئے۔ میں چپکے سے جا کے جھانکی، اور جیسے ہی میری آنکھوں نے اسے دیکھا، میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ عثمان تھا، وہی عثمان جس کے بارے میں سوچتی رہتی تھی، جسے 2 ہفتوں سے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا، اور اس کے ساتھ کافی سارا سامان تھا۔ میں دیکھ رہی تھی اور یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ کوئی حقیقت ہے یا خواب۔ ابو اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ عثمان نے ہر بات سنجیدگی سے بتائی۔ اسے کہا کہ وہ محبت کرتا ہے، وہ میرے لیے یہاں آیا ہے، اور ساری تیاری کے بعد آیا ہے۔ اسے مجھے دکھایا کہ اس نے سب کچھ کر کے آیا ہے، کوئی الٹا سیدھا کام نہیں کیا، ہر ثبوت سامنے تھا۔ اسے کہا کہ آپ مجھے بے شک پولیس کے پاس لے جائیں، میں ان کو بھی مطمئن کر دوں گا، اور بس شادی کرنا چاہتا ہوں، میں واپس نہیں لے جاؤں گا، آپ کی بیٹی آپ لوگوں کے ساتھ ہی رہے گی، ادھر کہیں کرائے پہ گھر لے لوں گا۔ اس سے بتایا کہ وہ مہینے کے تقریباً 15-16 لاکھ روپے کماتا ہے، آن لائن کام کرتا ہے، انڈیا میں بیٹھ کے بھی وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ہر بات کو اتنا مطمئن انداز میں کہا کہ میرا دل سکون سے بھر گیا۔ میں حیران پریشان تھی، یہ سب اتنا اچانک اور اتنا غیر حقیقی تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ کیا واقعی عثمان سچ میں آ گیا تھا؟ یہ سب کچھ کسی جادو کی طرح ہوا تھا۔ میری آنکھیں بار بار اس کے چہرے پہ جم گئیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ واقعی یہاں ہے، وہ سامنے ہے، اور سارا سامان بھی ساتھ ہے۔ میں نے اپنے دل میں سوچا شاید یہ حقیقت ہے، شاید وہ واقعی یہاں آیا ہے۔ اسے باتیں جاری رکھتے ہوئے کہا وہ سچ میں مسلمان ہے اور اس کی نیت خالص ہے۔ اسے دکھایا کہ وہ ہر چیز میں صاف ہے اور کسی غلط نیت سے نہیں آیا۔ اس نے میرے ابو کو سب کچھ واضح کر دیا، اور ابو نے بھی اس کی باتوں کو سنا اور یقین کر لیا۔ ابو نے میری طرف دیکھا، میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور دل کی دھڑکن کی شدت دیکھ کے مسکرا دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اتنے دنوں سے بات نہیں ہو رہی تھی، اور اتنے دنوں سے انتظار تھا، اور آج اچانک یہ سب سامنے تھا۔ ابو نے ہماری شادی کا فیصلہ کر دیا۔ وہ خوش تھے اور عثمان کے اعتماد اور سنجیدگی سے مطمئن ہو گئے۔ میں حیرت اور خوشی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ 1 ہفتے میں نے اپنے امی ابو کے گھر گزارا۔ ہر دن عثمان کے بارے میں سوچتی، ہر لمحہ دل کی دھڑکن بڑھتی، اور رات کو سوچتی کہ واقعی یہ سب ممکن ہوا ہے۔ پھر عثمان نے کرائے پہ ایک فلیٹ لیا جس میں پہلے سے سارا سامان موجود تھا۔
फ्लैट बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी ख्वाब में होता। हर चीज़ तैयार थी और पैसों की कमी बिल्कुल नहीं थी। मैं हैरान थी कि एक शख्स ने अपने इतने वसाइल के बावजूद सब कुछ हमारे लिए किया, और उसके दिल में मोहब्बत भी इतनी सच्ची और खालिस है। शादी वाले दिन भी हैरत की हद थी। हर लम्हा दिल की धड़कन बढ़ती रही। मैं अभी तक यकीन नहीं कर पा रही थी कि मुझे वाकई मोहब्बत मिल गई, और वो भी उस्मान जैसा शख्स जिसने मेरे लिए कुर्बानी दी और जिसने कभी दिखाया भी नहीं कि वो मुश्किल हालात में है, बल्कि हर चीज़ अपने हाथ में संभाल ली। उस्मान ने शादी के बाद कहा कि जब मर्द किसी औरत से मोहब्बत करता है तो वो सिर्फ अपना मुल्क नहीं बल्कि 7 समुंदर भी पार कर सकता है। मैंने कहा, ये तो मेरे एक नावल की लाइन है। उसने मुस्कुरा के कहा, तो फिर वो नावल मैंने पढ़ा था, इसी लाइन को हकीकत में कर दिखाया। मैं हैरान रह गई। मेरी खुशी और हैरत की कोई हद नहीं थी। मैंने खुद से कहा कि ये वाकई सच है। हम साथ हैं, खुश हैं, हर लम्हा ये एहसास दिल में होता है कि मोहब्बत वाकई मुमकिन है। मैं हैरान थी कि ज़िंदगी में इतनी सच्ची मोहब्बत मिल सकती है, और वो भी एक ऐसे इंसान से जिसने हर कदम पर मोहब्बत को तरजीह दी। वो अपने हर अमल से दिखा रहा था कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में भी होती है। शादी के बाद हर दिन नए एहसासात लेके आता। मैं उस्मान के साथ रह के महसूस कर रही थी कि मोहब्बत की असल ताकत क्या होती है। हर सुबह उठना, एक दूसरे को देखना, हर दिन की छोटी छोटी खुशियों में शरीक होना, सब कुछ गैर मामूली था। हर लम्हा, हर नज़र, हर बात में मोहब्बत की झलक नज़र आती थी। हम साथ बैठते, बातें करते, कभी कभार खामोश रहते, लेकिन वो खामोशी भी एक दूसरे के दिल को समझने का जरिया होती। उस्मान ने मुझे बताया कि उसकी मोहब्बत में कभी कोई ढोंग नहीं था, ना कोई दिखावा। उसने हर अमल से साबित किया कि मोहब्बत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में भी होती है। वो मेरे हर सवाल का जवाब देता, हर शिकायत सुनता, हर मुश्किल में साथ होता। मैंने महसूस किया कि जो नावल मैंने लिखा उसकी हर लाइन हकीकत में बदल गई है। मैं हैरान रह गई कि ज़िंदगी में इतनी सच्ची मोहब्बत मुमकिन है, और ये मोहब्बत कैसे हर रुकावट के बावजूद अपनी जगह मजबूत रहती है। हर दिन जो गुजरता मैं और उस्मान एक दूसरे के करीब आते, हर बात हमें और मजबूत बनाती। मैंने महसूस किया कि मोहब्बत का मतलब सिर्फ जज्बात नहीं बल्कि कुर्बानी, एतमाद और सच्चाई भी है। शादी के बाद का पहला हफ्ता मेरे लिए हैरत और खुशी से भरा हुआ था। मैंने अपने अब्बू अम्मी के घर गुजारा। हर लम्हा दिल की धड़कन बढ़ती और दिल में खुशी की लहर दौड़ती रही। उस्मान ने किराए पे जो फ्लैट लिया वो सब कुछ पहले से तैयार था। मैं हैरान थी कि उसने हर चीज़ को इतनी सोच समझ के तैयार किया था।